ичмерден димнер болот. Алло. Азыр тиги Исхаков Самач интервью бергени кетти. Жанагы айттым. Ооба, кетти, бары качып кетти деп айттым деп айттыңбы? Иә. Ооба. Биз мына азыр бүгүн ушу жаңы өкмөттү өзүбүз парламент легитимный, булардын рост жасаган туура эмес деп айтсын деп. Азыр кетти эмеге интервью азыр күтүп атабыз бул жерде. Курмановду күтүп атабыз бул жерде. Курмановду эмнеге күтөсүңөр? Ошо киши келсин дешти го, анан до конца ушу жерде болгула как командадан киши ошондо барабыз дейт. Болду, ошондой. Анан Курмановду слажд эткиле дагы Исхакка токтогула, Исхак. Да, ошондой биринчи позиция. Аны слажд эткертип, Исхакты коюп. Ошондо. Иштей бергиле деп айтты. Бардыбы кичине тыйын берип билдим эле, чай пай ичип тургула деп. Ким? Мен Шералыга. Чай пай кылып берип тургузда балдарга баарына деп, депутаттарга деп. Ооба, амет кылып атабыз. Аны айтып коеюн анда сиз жибердиңиз. Вот, жакшы. Рахмат. Алло. Бүгүн дагы чогулдук, азыр таркадык. Биринчи күнү саат 10го чогула турган болдук. Туура, ошо Исхак эми спикерге. Кайдагыда Исхак? Ооба, буюрса, баягы план боюнча эле кетип атат. Я. Пландар боюнча эле, ошол план боюнча бүгүн дагы келбеген кишилер келди. Анан келбегендердин списогун кимди качан алып келет, ошолорду да топтоп койдук. Буюрса, бүгүн уже 40 киши чогулду. Вот, хорошо. 40 бирден алып келсеңер 80 болот. Уже келе тургандары дагы точно келе тургандарын азыр мен дагы звонить этип чыктым. Дагы 7 киши келе турган болду. Ошондо буюрса кворум болуп калат. Болду, кворум болду. Дагы бир 5 баланы кошо тургузуп 55-54 кылып өткөрө бергиле. Куда калат. Будущий депутатка киргизип кол койдуруп койгула болду. Аман болуңуз. Мен суббота күнү дагы аларды бир сыйра кыдыра турган болдум. Понедельник саат 10го без опоздания келди. Молодец. Туура кыласың, азаматтар. Болуптур. Да. Мен Абдуман aka. Men hazır Abdurazak Begaga geldi çöl süreçip tağız bir yerde. Geçeki ballarımızı 150'de balağımız var öyle geçe. Bazı ayakta toptan alıp aytağız. Hazır Bişkek'ten alıp fasliyen ballar geliyor da. Çıkıştı yolga. O sırada kütatılan bol atağız ya biz. Ну хорошо, вот мындай кылгыла да эми вот теге Бектур менен сүйлөшкүлө. Сени калтырабыз да. Давай жаныңа биринчи орун басар кылып бирөөнү коелук да. Андан кийин теге райондорго мына муну деп көрсөтүп апарып коюш керек, өзү бирге барып. Макул. Анда болбосом, андайга болбосо, анда Бектурду айтыш керек энди, ака капа болбоң. Анда сизге башка жумуш беребиз облуста. 9-класс билимиңиз бар экен деп кой. Макул ака. Тамаша айтып атам. Аны балдар топтолсо, балким бүгүн болбой калды го силердики. Ооба, бүгүн болбой калды ака. Алар эми укса керек, уктарбы баткен ошту бүтүн. Оштукту канал Камал мага звонок кылды. Атааныздан келесиң, Siz bilen bana yol aytamın deyip. Ne deyip? Siz bilen bana yol aytamın deyip Kamal sana kılıp atam. Ne kılıp atam deyip?
Şef bilen bana çalıp aytamın deyip. Siz mi? Ha. Ha. Komandanı dayanıp koydum deyip. Ben bana çıktı ayttım, sen hem gör çileği albaysın bala turganbızın koluna gelse de. Bop direk ondan. Men de Evet, aytpam. şu çileğini göp da o şu. Düşündüm. Hı. Da. Assalamu alaikum Hüseyin Sıdıkıç. Salamat. Жақсысызбы, кандайсыздар? Kudayga şükür. Мен эле абай, тынчыңыз калып. Bay jaksın da. Жакшы. Бир эмеден Оштон кабарды уктуңуз да Маман Садык боюнча. Анан Баткен эмне кылайлы деп штатты туруп чалып атышат. Hem kolundan gelmese bok can otursun çaydıp koşunday dep. Не делать деп коелубу пока? Ula yok. Kolunlardan gelmese ulan argınga zıvan tepe otursun da ayttan. Mine ağa varıp bir ötkörüp vermek bile. Aha. Kolundan gelgendir alıp oturat ana. Ha. Mağa zıvan dedi, başkaga zıvan dedi demanı. Камалдинди коелу деп атышат. Kamaldındı koysa ol 9. klas bilim var o başkarıla Aytkul'u jüverdik ko. Çok malumat o Leylek'tin balası o. Айткул бу? Ova. Aha. Болду. Жалабат боюнча эмне дейлик анда бит? Kaysı? Жалабат боюнча эмне дейлик дейм? Jalat boyunca hazırınca o Bektur menen söyleşip dursun. Aha. Aldımana o oturat. Alın sizler de arlaşmakla komanda verme. Can otur. Özleri. Kolundan gelse kılsın. Kolundan gelse geri gelsin onu. Her kimde koyun. Tiki koydu ve kimsin koysa koysun. Görev zanen. Хорошо, понял. O kamaldı men aytkam onda. Gıcıyıp bir ahmakta yıktılar. Arxiptepte albayıp da bir katından genilip jüret. En bar valim gubernatör bulundu. Onu düşündürüp öyle koydu. Gubernatör degen ona emes ol. Altan ele bolup ketpeydi. Kişine bilimdi öbürü. Hemen söyleşip kişine biri. Болду, түшүндүм. Айбалаевдин аттарын айтып атат. Алар кандай? Mine Aybalay bolboydu hiç kaçan. Ага. Yok понял. Короче, тынчып жөн отуруп тургула деп турайлык, а? Yok tünç emes. Ne da özlerini aytkan men jana mağa çıkkan aytkan uzun ne dedi sağa dep. Айткул депти, а? Aytkuldu men atayın bergen mağa akt eken. Таң ошо утуру звонок этип эметкенден токтоп тургула деп турабыз. Мен мисалы үчүн сизден команда эметмейинче эч нерсе дей албайм да. Sen bana onu aytkuldu çıksın degin telefon koy. Макул, хорошо. Bektor. Da. Selamun aleyküm. Aleykümselam Hüseyin aga, kandaysız? Kardeşim. Жақсы түзөк. Жақсы. Mine öyle otasın tışılık mı? Bilmiyorum, sizi bilettik. Oşta biz vardı komandiri ne kadar otas? Men püskekten mi? Yok ama vakit olsun çaldı. Bektur bir selam koyuyoruz, oştu bastık, etten bir şekilde basarız, paçanızı çıkarırız. Ya. Aksakal aytmadı o. Sana aytmadı. Yok, sakal ultimada etken yok. Aksakalga Bişkek'ten turup zıvant etken. He. Bektur'a aytın besbakoy setmesin, tınç oturuversin dep. Bektur bizim ola. Yok, meni tınç oturuversin dep turup, vakit balanız ayda otmayı mı men dostum vakit? Sen biz birlikte alıp koyalım, sen işte kalarsın, sen bir cak öttü. Ben aydım vakit, ben ötelmeyin dedim. Birlikte almayısın dedim. Hazır yemek düştükse, vakit sen için bir dakika çıkmaydı. Men bir narkolar menen süйлөшүp жаңы бийлик менен иштеткенден кийин мен экинчи жакка өтпөйм. Мага да биз кереги жок. Мен азыр 500 автоматчаны эл ичинен даярдап күтүп турам азыр. Ахмат келип ким атып ташайм бардыгын. Ahmet gel albayt sağa. Kim gelse de atып ташайм азыр. Hiç kim kelbeyt sağa. Sen nervi işletme otur can. Yo paçağın joram, kredi de hazır. Hemen paçağın çıkarım alırdı.
Açak selik de çıkat hemen. Birin kırıp Çıktı. Özden Bak saydık bu. Men жаңы бийлик менен кала болом. Ошонага мен ойлобогула дижат болосуз. Мен жаңы бийлик менен болом, только жаңы бийлик үчүн турам. Bola ver. Sen Ошол менен болом. Bola ver. Мен позициям ошондой. Bola ver. Менин позициям. Болуп турушундай көрөбүз. Мен бирөөнү сатып кетпейм. Satmayız eskimiz. 2 франк ойну, мен 2 франк ойнобойм, давайте. Ошондой. Мен позициям ошондой. Sen endi mınday. Да. Açığın gelbey, küçük açığı aldırmay. İndevesen otur. Seni aksakallık ertenen aytkan pusni perejivayt. Aldırdım bala, ana ayak öt bir yakat devez. Hiç kim silerde ayakka bir yakka öt dev aytpayt. İşte gile. Хорошо, мен ошондой позициям ошондой. Азыр макамен сүрөштү, Смайле кала учту. Ошко учуп кетишат. Кудай кааласа биз маккам турабыз. Мейли. Менин позициям ошондой. Хорошо. Давайте, жакшы. Мен силер менен эмесмин да ошонага. Ошону түшүнүп коюң. Болды. Мен сиз менен эмесмин. Давайте, түшүнүңүз. Болды. Түшүндүм мен. Жакшы. Деп атат дейт. Kram özündelim. Ben aytmıyorum. Kırılışı ölgülerim diyor. Ama Dede. sen o bir kökün oturup kaldılar. O İsmail çotanıplar uçup gel attır. Siler de alparıp kansal zirvesin daha. Bilem. Var mı? Ova. Elin erdi o tökön hem silo şokön. Ökön biri gelme. Ova. O bektir basasmandan uçuyor. Baptır. Bu kimlerin var hem bu? Bir de kural jarak degen var mı? Tavatta mına oturgan bala. Oturgan balдар tapsın. İsmail menen çotanıp gelse ayttılar biz eşlik edegenimiz yok. Bizim de akımız var bilegeni. Mına silerden aytkanыңарды kılavuz. Biz birlikçiler menen talaşkanımız yok. Şahardık oңdop rastayız biz. Dep kança balang var hem sen? Az verler 2.000'de ver. 2.000 var mı? 2.000'de? Ova. Anda gelse İsmail menen çotanıp da könten salojnika alıp açtı otur. Baptır ova. Baptır.